شنو هي الميمونه سونيا؟ ليله الميمونه شنو هي؟ Mimouna, c'est la fin de la fête de la Pâque juive. On célèbre le printemps, on célèbre la fin, disons, de l'isolement et on célèbre le partage. Et le fait aussi qu'on peut manger tous disons, les aliments qui n'étaient pas aptes. Par exemple, on ne mangeait pas du pain, tout ce qui avait lieu avec de la farine. Donc, on mangeait des galettes, du pain azim, ce qu'on appelle le pain azim sans levure. يعني بيسح شحال فيه من نهار هاد لا فيت دو بيسح 8 jours de Pessah. 8 ايام ديال العيد ديال بيسح ما كتاكلوش فيه الخبز اللي فيه الخميره. Voilà, exactement. كتاكلوا غير الرقاقه لو بان عزيم. الرقاقه voilà. اي على فان في الاخر ديال هاد العيد البيسح كتجي ليله الميمونه. Exactement. اللي هي اليوم نتوما في طنجه. وي. كتحتفلوا بها. والميمونه شنو الفرق بين الميمونه اللي كيحتفلوا بها اللي هو طنجه والميمونه اللي كيحتفلوا بها اللي هو الاخرين سي لا ميم شوز؟ بحال لا كاين شي اختلافات هكذا لا صغيره؟ لا 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 la même chose. شنو la même chose? La même chose, on se visite, on va de maison en maison. C'est ce qu'on faisait avant, on va aller de maison en maison, manger un petit gâteau, un verre de thé, on allait chez le suivant, chez la famille ou chez les amis, tu vois. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, disons, c'est que les voisins musulmans ou chrétiens nous apportaient le pain. هنا في طنجة كانوا الجيران المسلمين والنصارى كيجيو عندكم يزوروكم في الميمونة. فوالا ويجيبوا من الخبز. شنو كيجيبوا من الخبز وشنو اخر؟ كيجيبوا من الخبز شي مرات كانوا كيجيبوا من الخضرة ولي فروي هادشي صافي ولو بواسون والحوت. المسلمين كيجيبوا هادشي. Voilà, le poisson qui est le symbole de la fertilité. D'accord. والنصارى شنو يجيبوا؟ La même chose. Ils faisaient la même chose. Ils nous apportaient des fleurs, des fruits. Oui. Et on se visitait. ودابا فوق الطبلة د الميمونة شفت كاين لو بواسون الحوتة. Oui. وكاين لي فروي سيك. Les fruits secs, le poisson, la laitue avec le miel. علاش لا laitue avec le miel? Parce que le premier soir, on était esclaves du pharaon pendant des années. Et on a mangé des herbes amères, de la laitue avec du vinaigre. C'est pas très bon. Mais bueno, on a mangé. À la fin de Pessah, on est libre. On jouit de la liberté et on te donne, on mange de la laitue, la salade verte avec du miel pour que ta vie soit douce dorénavant et que tu jouisses de la liberté. D'accord. حيت الطبلة د الميمونة في الميمونة كيكونوا فيها بزاف د الحويجات، شنو كيكون فيها بالضبط؟ كاين الحوت. الحوت خضار. اييه. مع كيفاش كتقول البشير ديالهم لي زيكاي. اييه كيكون بالقشور ديالو. فوالا. اييه. صحيح. وعلاش كتحطوا ديك الحوته هكا؟ Parce que c'est l'abondance. الخير. الخير. اييه. Après il y a la laitue avec le miel. اييه. Les fruits confits qu'on appelle chez nous le laituario. Le laituario, les fruits confits. شنو كتسميوها بالسبليونيه هذه في طنجه؟ اون اسبانيول. En espagnol, laituario, c'est un mot ancien. اييه معنيتها اشنو؟ C'est des fruits confits. هما لي فروي كونفي اللي كيديروا اليهود في كازا في الرباط بارتو او ماروك. وي حنايا كنعملوا بخسن. شنو كتعملوا نتوما؟ حنايا كنعملوا بخسن. الدادين اكثر من الاخرين. وي واقيلا. شنو نتوما كديروا في لي فروي كونفي؟ شنو كاين؟ الدنجال وشنو اخر؟ كاين le citron, l'orange, la mandarine, les cheveux d'ange, الكراسلاويه. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pamplemousse. Les tomates. Non, moi je pas de tomates. Non, je fais pas. Moi je fais pas de tomates du moins. Et on met aussi un bol avec khmira. خميرة د الخبز, un peu de trine et une monnaie en or داخل. علاش شنو Pour معناتها؟ que ça fructifie et ça donne encore des richesses, disons, pour que ça apporte de la richesse. Et on met aussi de la farine avec des fèves et des œufs. شنو معناتها؟ ça symbolise quoi? Il y a le mana dialo, la farine c'est la terre, la terre. Les fèves, c'est la semence, et les œufs, c'est le produit de la terre, disons. Le produit, c'est le produit c'est la vie.
la vie qui se renouvelle. وشنو اخر كتحطوا مازال فوق الطبله؟ الحلوى. دي غاتو بلان دي غاتو. الفيجويلاس الفيجويلاس كيقول dans le sud كيقول فاجويلوس. فازويلوس. Nous on dit fijuelas. Des fruits confits, on met aussi des petits fours, beaucoup de petits fours. Des marroncinos aussi, ce qu'on appelle marroncinos. C'est des gâteaux aux amandes et aux noix avec en dessus une couverture blanche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, les fijuelas, ça, je crois que c'est... Voilà. Ah, et on fait beaucoup le terite, que vous appelez dans le sud, vous appelez mofleta. Mofleta. Nous, on dit trit. On le mange avec du beurre et du miel. Il y a aussi, on fait aussi du couscous au beurre et aux fèves. Avec du couscous au beurre et aux fèves, c'est tout. Sucré, salé? Si tu aimes sucré, tu mets du sucre. Si tu aimes salé, tu mets du sel. C'est très bon. Alors, Sonia, نقول لك يا ميمون يا شالوم يا بابا تربح. تربح, voilà. تربح وتسعد. Voilà, تربح وتسعد. ميمونة مباركة. Merci beaucoup. مبروك العواشر. آمين. مبروك رمضان لينا. تانتوما عندكم dans une semaine العيد. مبروك العيد. ومبروك عواشرنا. Voilà, je suis. جميع. Voilà.